السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے درخشاں اردو کلاس 10th کا چیپٹر 7 کو پڑھ چکے تھے، جن میں سے آپ کا دوسرا مضمون تھا۔ یہ آپ کا تیسرا مضمون ہے، جس کا نام ہے ادب کی پہچان، اور جس کا مصنف ہے ڈاکٹر عبد المغنی، ہے نا۔ چلیے آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں، کیا ہے۔ چلیے، یہ آپ کا مضمون آپ کا تیسرا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے دو مضمون کو پڑھ چکے تھے، جن میں سے آپ کا پہلا مضمون تھا عالمی حدت، یہ آپ کا ماخوذ تھا، اور دوسرا مضمون تھا آپ کا ریا، جس کا مصنف تھا سر سید احمد خان۔ یہ آپ کا تیسرا مضمون ہے ادب کی پہچان۔ اگر آپ کو پوچھے کہ ادب کی پہچان کا جو ہے صنف کیا ہے، ادب کی پہچان کا صنف کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے ادب کی پہچان جو آپ کا صنف ہے، اس کا کیا ہے، یہ ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ ادب کی پہچان کیا ہے؟ یہ ایک مضمون ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ ادب کی پہچان کا جو مصنف کون ہے، تو آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر عبد المغنی۔ کیا بتانا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی بتانا ہے۔ یہ آپ کا سبق آپ کا 8واں ہے، یعنی آپ کا چیپٹر 8 ہے نا۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے اس کے بارے میں، اس کے، ہے نا۔ چلیے، آپ کا جو سب سے پہلا آپ کا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی، کیا ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے نا، مغنی ریاست بہار کے دانشور کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہونا، پڑھا لکھا ہونا، ہوشیار ہونا، بدھیمان ہونا، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دانشور کہتے ہیں نا۔ دانشور اور تنقیدی نگار، ہے نا۔ تنقیدی نگاروں میں کیا ہوتا ہے؟ ممتاز ہے۔ تنقیدی نگاروں میں کیا ہے؟ ممتاز ہے۔ آئے تنقید نگار کیا ہوتا ہے؟ تنقیدی کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لوگ ہندی میں کہتے ہیں آلوچنا کرنا، کھڑے کھوٹے کی پہچان کرنا، ہے نا، غلطیاں نکالنا، خامیاں نکالنا۔ یعنی کوئی شخص جو ہے آپ مضمون لکھ ڈالیں گے، ہے نا، مضمون لکھنے کے بعد اگر اس کو اس میں سے کیا غلطی ہے، کیا کیا ایڈ کرنا ہے، کیا کمی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ تنقیدی کہتے ہیں۔ تو اس کا یہی کام تھا، ہے نا، کھڑے کھوٹے کا پہچان کرنا ہے۔ تو کیا بولے ہیں؟ دانشور اور تنقید نگاروں میں جو ہے ممتاز ہے نا، سب سے بڑھ چڑھ کر تھا یہ، ہے نا، آلوچنا کرنے میں، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا اگلا اسٹار کہہ رہا ہے کہ ان کے والد، کس کے؟ یہ جو آپ کا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کے جو والد ہے نا، والد کا نام کیا ہے؟ تو بولیں گے والد جو ہے اس کا مولانا عبد الرؤف، ہے نا۔ اور آپ کو پوچھے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کا جو ہے والد کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتانا ہے عبد الرؤف۔ کیا؟ مولانا عبد الرؤف ایک معروف یعنی مشہور، معروف یعنی مشہور عالم دین تھے، ہے نا۔ کیا تھے؟ اگر آپ کو پوچھے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے جو ہے والد کیا تھے، تو نام کیا تھا اس کا، تو بولیے گا مولانا عبد الرؤف، جو ایک معروف عالم دین تھے۔ کیا تھے؟ ایک معروف جو ہے مشہور عالم دین تھے، ہے نا۔ چلیے، اگر پوچھے آپ کو کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، تو آپ کو بتانا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے 1934 میں۔ کب؟ 1934 عیسوی میں۔ تو کہاں ہوا تھا؟ تو بولیے گا بہار کے ضلع اورنگ آباد میں ہوئی، ہے نا۔ کہاں ہوا؟ کیا دیکھیے، کیا 1934 میں جو ہے بہار کے ضلع اورنگ آباد میں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کے جو ہے نا پیدائش کہاں ہوئی تھی، کب اور کہاں ہوئی تھی، تو آپ کو بتانا ہے کہ کب ہوئی تھی، تو 1934 میں ہوئی تھی۔ تو کہاں ہوئی تھی؟ تو بولیے گا بہار کے ضلع اورنگ آباد میں ہوئی تھی، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا اگلا چیپٹر کہہ رہا ہے کہ ان کی ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم، ہے نا۔ ابتدائی معنی کیا ہوتا ہے؟ شروعات کرنا، ہے نا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اگر آپ کو پوچھے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کو جو ہے نا ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم کہاں ہوئی تھی، تو آپ کو بتانا ہے کہ گھر پر ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ گھر پر ہوئی تھی، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ آپ کا اگلا سوال کہہ رہا ہے کہ آگے کی تعلیم کے لیے، آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے کہاں کیا، کہاں گئے تھے؟ آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مدرسہ شمس الہدیٰ۔ اگر آپ کو پوچھے کہ عبد المغنی صاحب جو ہے کیا آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے کس مدرسے میں داخلہ لیا تھا، تو آپ کو بتانا ہے کہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا۔ کہاں؟ مدرسہ شمس الہدیٰ میں داخلہ لیا تھا۔ اگر آپ کو پوچھے کہ مدرسہ شمس الہدیٰ میں کس نے داخلہ لیا تھا، تو آپ کو بتانا ہے ڈاکٹر عبد المغنی صاحب، ہے نا۔
चलिए आगे देखते हैं आपका मदरसा की तालीम के साथ साथ, देखिए दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसरी तालीम यानी क्या, दुनियावी तालीम है ना, साइंस आपका हुआ, मैथ हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये सब है ना, अरबी हुआ, यानी दीनी तालीम भी क्या बोला, मदरसे की तालीम के साथ साथ, दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी, ध्यान दी, है ना, यानी दोनों इल्म इसके अंदर है ना था, है ना, दीनी तालीम के साथ साथ उन्होंने उसरी तालीम भी, यानी स्कूल लाइन से भी तालीम क्या की, इन्होंने हासिल की, है ना, हाँ, तालीम की तरफ तवज्जो दी यानी ध्यान दी, है ना। चलिए और क्या बोला है, और अंग्रेजी में देखिए, और अंग्रेजी जबान में इन्होंने क्या किया, एमए किया। देखिए अंग्रेजी जुबान से एमए करना कोई आम बात नहीं है, अंग्रेजी जबान में क्या किया, एमए किया। मदरसे की तालीम के साथ साथ उन्होंने उसरी तालीम की जो तवज्जो दी, तो क्या किया, तवज्जो दी, ध्यान दी, तो और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी जुबान में, देखिए अंग्रेजी में जो है जुबान में क्या किया, एमए किया। अगर आपको पूछे कि अब्दुल मुगनी साहब जो है मदरसे की तालीम के साथ साथ है ना क्या किया, तो बोले उसरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी, तो किस तालीम से जो इन्होंने एमए किया था, किस सब्जेक्ट से, तो आपको बताना है कि अंग्रेजी जो आपका सब्जेक्ट है इसी जुबान में जो है इन्होंने एमए किया था। अगर आपको पूछे कि अब्दुल मुगनी साहब जो है किस जुबान में एमए किया था, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बनता है ना, किस जबान में एमए किया था, तो आपको बताना है कि अंग्रेजी जुबान में जो है इन्होंने एमए किया था, है ना। आगे देखते हैं आपका कि अंग्रेजी के लेक्चर की हैसियत से, है ना, अंग्रेजी के जो है लेक्चर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के, देखिए पटना यूनिवर्सिटी के जो है ना, सिटी के पटना कॉलेज में उनका क्या हुआ, तकर्रर हुआ, क्या हुआ, तकर्रर हुआ, है ना, बहाली हुआ, है ना। क्या बोला है, अंग्रेजी के जो है लेक्चर की हैसियत से, है ना, लेक्चर की हैसियत से क्या हुआ, पटना यूनिवर्सिटी के जो है पटना कॉलेज में उनका जो है तकर्रर हुआ, यानी बहाली हुआ, है ना, पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं आपका अगला शेर कह रहा है कि उनकी अहम तरीन तनकीदी तालीफात, है ना, क्या बोले, तनकीदी तालीफात में जो है यानी खरे खोटे की पहचान करना, किसी का गलती या खामियां निकालना, उसी टॉपिक पर, है ना, उसी टॉपिक पर जो है तनकीदी तालीफात में जो है क्या किया, उन्होंने किताबें लिखी, है ना, ज्यादा, जिसका नाम है ज्यादा एतदाल, क्या, ज्यादा एतदाल, या आपका है नुक्ते नजर। देखिए दूसरा किताब इसका है नुक्ते नजर। उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, मेयारो इक़्तिदार, क्या लिखा है, मेयारो इक़्तिदार लिखा है। उसके बाद लिखा है तश्कील जदीद, है ना, तश्कील जदीद। उसके बाद लिखा है अखबार नाम से किताब। उसके बाद लिखा है आलिमी अदब। देखिए इन्होंने ये किताब लिखा किसके ऊपर, तो बोलिएगा तनकीदी तालीफात में। किसके ऊपर, तनकीदी तालीफात में जो है इन्होंने ज्यादा एतदार किताब लिखा। उसके बाद लिखा है नुक्ते नजर, ये आपको याद रखना है ना, मेयारो इक़्तिदार, तश्कील जदीद, इक़बाल, आलिमी अदब। क्योंकि इनमें से जो है आपका ज्यादा इक़्तिदार काफी मरतबा जो उसको पूछ चुके हैं किसकी किताब है, तो बोलिएगा अब्दुल मुगनी का किताब है ना। नुक्ते नजर भी पूछ चुका है, ये आपका मेयारो इक़्तिदार भी पूछ चुका है, और ये आपका तश्कील जदीद जो है, तश्कील जदीद और जो आपका है ज्यादा इक़्तिदार, जो ये दोनों को बार बार पूछ चुके हैं काफी, तो आपको ये दोनों को जो है याद कर लेना है ना। चलिए उसके बाद क्या है आपका, उनकी वफात। देखिए उनका इंतकाल कब हुआ था, आइए देखते हैं। उनकी वफात जो है पटना में, कहाँ, पटना में जो है ना, पटना में 5 सितंबर, क्या, 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी, है ना। क्या बोला है, 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हुई थी। अगर आपको पूछे पैदाइश कब हुई थी, तो बताना है 1934 से लेकर के 2006 तक उन्होंने जो है ना रहे दुनिया में, है ना। कब से, 1934 से लेकर के 2006 तक जो है दुनिया में वो रहे, है ना। चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं शोध में। चलिए क्या है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिशवरों और तनकीदी निगारों में क्या थे, मुमताज है। उसके बाद बोले थे हम लोग कि उनके वालिद का नाम क्या था, तो बोला था क्या, मौलाना अब्दुल रऊफ, एक मारूफ आलिम दीन थे। उनके बाद आपका था उनकी पैदाइश कब हुई थी, तो बोलिएगा 1934 में। तो कहाँ हुआ था, तो बिहार के जिला औरंगाबाद में हुआ था। उसके बाद हम लोग कहते क्या, उनकी जो है शुरुआती तालीम यानी इब्तदाई तालीम जो है घर पर हुई थी। उनके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, आगे की तालीम के लिए उन्होंने कहाँ गया था, तो हम लोग का क्या, उन्होंने तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में जो है क्या क्या दाखिला लिया था, है ना, दाखिला लिया था। उनके बाद आपका है मदरसा की तालीम के साथ साथ उन्होंने उसरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी। तो और अंग्रेजी में जो है अंग्रेजी जुबान में क्या किया उन्होंने, एमए किया, है ना।
चलिए, अंग्रेजी के लेक्चर की हैसियत से जो है पटना यूनिवर्सिटी के जो है पटना कॉलेज में इनका क्या हुआ, तकर्रर हुआ, यानी बहाली हुआ। उनके बाद क्या होगा, उनकी अहम तरीन तनकीदी तारीफ जो है, तनकीदी तारीफ में जो है क्या लिखा, ज़्यादा इर्तदाल किताब लिखा। उसके बाद जो है नुक्ते नज़र को लिखा। उसके बाद ये आपका है मेयार इक़्तिदार, ये आपका है तश्कील जदीद। उसके बाद क्या है अखबार। उसके बाद है आपके आलिमी अदब वगैरह भी लिखे। उसके बाद क्या उनकी वफ़ात क्या था, उनकी वफ़ात जो है पटना में जो है 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी। अगर आपको पूछे कि अब्दुल मुग़नी का जो वफ़ात कब हुई थी, तो आपको बताना है कि पटना में जो है 5 सितंबर 2006 ईस्वी में हुई थी। और इनकी पैदाइश जो है 1934 में हुई थी। तो कहाँ हुई थी, बिहार के जो है ज़िला औरंगाबाद में हुई थी। ये थे उनका जो है ना हयात, है ना, ये आपका था क्या, डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के बारे में जो है ना हालत ज़िंदगी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए ये आपको जो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो मुसन्निफ से ही बनता है। अच्छे से पढ़ लेंगे इसको, मुसन्निफ को, तो मैं आपको जो है गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी आपका जो है अच्छे से आपको जो है कवर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान देना है आपको इसी में मुसन्निफ के ऊपर कि मुसन्निफ क्या होता है ना। ये स्टार जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।